permítame con la escritura enseñarle algunas cosas. But allow me with scripture to Que show you some things, su corazón se pueda abrir. and that your heart may be open to this. Porque alguien pudiera decir, pastor, pero tantas cosas de qué hablar para un fin de año. But some people may say, oh, Pastor, but there's so many things you can talk ¿Por qué la about misericordia? at the end of the year, but why mercy? Empecemos entonces. So let us. Tengo dos puntos generales que compartirle, I have two general points to share with pero en you. medio de ellos hay otros puntos importantes. But in between them, there's other El important primer points. punto. First point. La misericordia de Dios The se mer- origina en su bondad. The mercy of God originates in his goodness. Entonces vayamos al Salmo 100, verso 5. So let us go to Psalm 100, verse Un 5, salmo de David. a psalm from David. Es una colección de salmos desde varios salmos de exaltando a Dios, It is a collection of psalms where it is exalting God, clamando a Dios. crying out Pero to quiero que God. vea por qué decimos que la misericordia viene de la bondad de Dios. But I want you to see why we say the mercy palabra comes de from Dios. God's goodness. This Porque is el word of Señor God. es bueno, For the Lord is good, para siempre su misericordia. his mercy endures forever. Una vez más, Once again, porque Dios es bueno, for the Lord is good, siempre tiene misericordia. he always has Y su mercy. fidelidad por todas las generaciones. And his faithfulness to all Entonces, generations. para que nadie diga, el pastor Valenzuela está inventando algo, So that no one says, oh, Pastor Valenzuela is making Está up muy things. claro. It's very clear. porque Dios es bueno, For the Lord is good, tiene misericordia his mercy endures para forever. siempre. Forever. Por eso decimos que la misericordia de Dios viene de la bondad de Dios. That is why we say that the mercy of God comes from his goodness. En el Salmo 136, verso 1, David lo dijo de otra forma. In Psalm 136, verse 1, God, Dijo, "Den David said in a gracias a different Dios. way. He said, give thanks to God. Alaben a Dios, Praise God. porque Él es bueno, Because he is good. porque para siempre Because forever es su misericordia. is his mercy. Ahora, hablando de todo esto, Now, speaking on all of this, quiero entonces ir al Salmo 59. I want us to go to Psalm 59. Mire lo que David decía cada mañana. And look at what David said every morning. Pero yo cantaré de tu poder, But I will sing of thy might. sí, Yes. gozoso cantaré por la mañana tu misericordia. I will sing thy loving kindness in the morning, Porque tú has sido mi baluarte for you have been my stronghold y un refugio en el día de mi angustia. and a refuge in the day of my trouble. O sea, la misericordia de Dios So the mercy of God, para todos los que en Él confían for all those who in He es trust, permanente, it is permanent, así como la tuvo David. just like David had it. ¿Qué fue lo que Dios le contestó a Moisés cuando Moisés le pedía ver su rostro? What is it that God responded to Moses when he asked to see his face? ¿Se recuerda ese pasaje, Éxodo 33? Do you remember Exodus 33? Moisés dice, muéstrame tu gloria. Moses said, show me your Muéstrame glory. tu rostro. Show me your face. Dios le dijo que no podía mostrárselo todo, And God said that he could not pero show it all quiero to que him. observe lo que Dios sí le mostró a Moisés. But I want you to see what God did show unto Moses. Respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti And he answered, I will bring all my goodness before you, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti and I will proclaim the name of the Lord before y you, tendré misericordia del que tendré misericordia. and I will have mercy on whom I will have O sea, mercy. una vez más, So once again, la escritura nos afirma en esta escritura Scripture affirms us que Dios tiene misericordia that God has mercy porque es bueno. because he is De good. su bondad And from his viene goodness su misericordia. comes his mercy. Ahora, hay dos cosas acá que quiero decirte también. Now there are two things that I want to say here. La primera cuestión And the first part de la bondad de Dios es su benignidad o su bondad o su generosidad. about God's goodness is his De la bondad de Dios from God's goodness. hay dos aspectos que siempre salen. There are two aspects that Primero, always su come out. generosidad, First is his kindness, su bondad, his compassion, la cual hace que Él generosamente le dé a todo el mundo algo, in which allows him to give generously unto others, incluso a los que no creen en Él, even those who don't believe in incluso him, a los que lo odian. even those who hate him. La segunda cuestión de la bondad de Dios es su misericordia, The second issue is God's goodness, por la cual Él manifiesta esa pronta inclinación in his mercy, is that he manifests his prompt inclination a aliviar o resolver el pecado del hombre. to alleviate the misery of the man. Primero, su bondad hace que Él generosamente le dé a todos algo, todas las criaturas. The first is in his goodness, he is able to give to all his Pero creatures. segundo, But second, porque Dios es bueno, Él hace que tenga misericordia. because God is good, he's able to have ¿Se acuerda mercy. usted cuando Adán y Eva pecaron? You remember when Adam and Eve sinned? ¿Qué hizo Dios? What did God do? Los castigó, He punished them. los sacó del huerto, He took them out of the Eden. cerró la puerta. ¿Se recuerda? He closed the door, Pero los remember? dejó así. But did he leave No. them like this? No. Porque inmediatamente le dio una promesa. Because immediately he gave them a Le promise. dio fue una profecía sobre Satanás también. It was a prophecy over Satan as well. Le dijo a Satanás, la descendencia de la mujer va a pisar, va a destruir tu cabeza. He told Satan that the descendants of the woman will Esa step over your misericordia que head. hace que Dios inmediatamente actuó So that mercy that makes God para immediately act resolver lo que el hombre no podía resolver. to solve what man could not El solve. pecado, Sin, la maldad. wickedness. Ahora,
¿Por qué? Y le quiero poner un ejemplo muy breve, espero no confundirlo. And I want to put a quick example, and I hope to not confuse Hay un you. ejemplo en la Biblia de los ángeles escogidos de Dios. There's an example in the Bible of the chosen O sea, angels of God. entre toda la raza angelical, And between all the Dios creó angels, todos los ángeles. He created all of Son these angels. millones de millones de millones de millones. It's millions on millions. Pero entre ellos Dios escogió a unos. But among them, God chose some of Es lo them. que la Biblia llama a los ángeles escogidos de Dios o elegidos. It is what the Bible calls the chosen angels Aquí en la of God. pantalla hay información. And here on the screen, you'll see some ¿Quiénes son esos information. ángeles elegidos? Who are these chosen angels? Aquellos que no se rebelaron contra Dios. They are those that did not rebel against Cuando God. Satanás en el cielo When Satan in heaven se rebeló contra Dios, rebelled against quiso God, ser como Dios. he wanted to be like Y God. Apocalipsis 12:4 dice que Satanás influenció en la tercera parte de ellos. And Revelations 12:4 says that he had influence over a third Y of miles them. y miles y miles de ángeles se rebelaron contra Dios. And thousands upon thousands of Fueron angels rebelled against expulsados God. del cielo juntamente con Satanás. And they were taken out of heaven as well Escúcheme bien. with Satan. Todo eso está en la Biblia. And this is all in the Bible. Pero por el tiempo no puedo ir a todas esas escrituras. But because of time, I can't go into all Pero these hay scriptures. hay una multitud, millones que no se rebelaron. But there's a multitude, millions that didn't rebel. Y la Biblia dice que son ángeles que Dios eligió, And the Bible says that these are angels that God que chose, Dios los preservó, that God preserved them, que Dios les dio una posición privilegiada. that God gave them a privileged Mire lo que dice position. en 1 Timoteo. Pablo está hablando a Timoteo acerca del liderazgo que caía en pecado y de cómo corregirlo. Paul was speaking to Timothy about the leadership that would fall into sin and how to correct this. Y le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo. And he says, I solemnly charge you in the presence of God and Christ Y de Jesus esos ángeles, ¿qué cosa? and his Escogidos. chosen angels. O sea, hay un grupo de ángeles escogidos So there's a chosen group of que angels. Dios los preservó porque no se rebelaron contra Él. That God preserved Ahora, them because they did not rebel ¿Por qué le against him. menciono a estos ángeles? And why do I mention these Porque angels? con ellos Dios nunca ha usado misericordia. Because with them, God has never ¿Por shown qué? mercy. Why? Porque no la han necesitado, Because they haven't needed pero ha it. usado su gracia. But he has shown his Porque grace. por gracia les dio un privilegio. Because by grace, he gave Por them a gracia les dio privilege. una posición privilegiada. By grace, he gave them a privileged Dice la position. Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 que sirven delante de Dios continuamente. The Bible says in 1 Peter 3 that they serve God O continuously. sea, recibieron privilegio, So they receive privilege, pero no misericordia, but not mercy. porque no la necesitaron. Because they did not Pero ese need no es it. el caso del ser humano. But that is not the case of the human Ese being. no fue el caso de Adán y de usted y de mí. That was not the case of Adam, you Nosotros and I. necesitamos la misericordia de Dios We need the mercy of y God. necesitamos la gracia, And we need grace. porque nos rebelamos contra Dios. Because we rebel Por against cierto, God. le quiero aclarar que usted y yo no heredamos el pecado de Adán. And I want to No, clear no, to no. you that you and I, we did Cada not uno es inherit Adam's responsable de sin. su pecado. We are all Lo responsible que for our own heredamos fue una sin. naturaleza pecaminosa, What we inherited was sinful nature. una inclinación a pecar contra Dios, An inclination to sin una against inclinación God. a ir en contra de la voluntad de Dios. An inclination to go against God's will. ¿Están acá todavía? Are you still here? Entonces, llegando a este punto, quiero decirle tres cosas muy importantes. So coming into this point, I want to say three Estoy important en el things. primer punto. I'm in the first La point. misericordia de Dios The mercy of God surge de la bondad de Dios. surges Ahora, from the mercy of God. Para hacer con claridad o enseñar con claridad lo que la Biblia enseña, Now, to speak with clarity what God, the Bible says, tenemos que hacer una diferencia o una distinción we must make a differentiation de or tres distinction maneras of three ways o tres formas or three o forms tres tipos de misericordia de Dios. or three types of mercies Para of que God. usted, mi amigo, mi hermano, no se confunda, So that you, my friend, brothers, porque sisters, Dios don't get ciertamente es confused, misericordioso, because God is truly pero merciful, no usa con todos la misma misericordia. but He doesn't use with everybody the same Hay una mercy. diferencia muy clara. There is a clear Primera difference. misericordia. First mercy. Hay una misericordia general de Dios. There is a general mercy Es la from que Dios God. extiende sobre todo lo que Él ha creado. It is the one that God extends Todo. over everything that He has Plantas, created. animales, montañas, personas. Plants, animals, mountains, Dios people. extiende esa misericordia para suplir a su creación. God has this mercy to supply unto ¿Están His acá? creation. Salmo 145:9. Psalms 145:9. El Señor es bueno con todos. ¿Con cuántos? The Lord is good to all, Y su misericordia se extiende sobre todas sus obras. and His mercy extends over all His works, O sea, sobre todo lo que ha creado. meaning over everything He has Esa es la created. misericordia general. That is a general Todos la mercy. recibimos. We all receive it. El creyente, el no creyente, The believer, the el non-believer, malo, el incrédulo, the wicked, the los unbeliever, ateos, the atheist, los animales, the animals, las plantas. the plants. Porque dice el libro de Hechos 17:25 Because the book of Acts
que Dios es el que le da vida a todos. says that God is the one who gives Esa life es to su everybody. misericordia general. That is his general Pero segundo, mercy. But second, está su misericordia especial. there is his special Es la que mercy. Dios pone sobre el ser humano. This is the one that God places over human Es beings. la que Dios pone en toda la humanidad. Is the one that God puts over all Ayudándoles, mankind, helping them socorriéndolos, and rescuing a pesar them de que no crean en Él. despite their Es sins la or que not Dios believing in permite, him. escúcheme, It's el one- mundo que no cree en Dios The world that does not believe in y God, personas que vienen a un lugar como este and people who come to a place piensan like que lo this, que tienen es su trabajo. think that what they have is Por their su job, profesión lo lograron. and that what they have is Por because of su their profession inteligencia, or their por su intelligence esfuerzo. or No, no, no. Es la their misericordia merits. especial de Dios But it is a special que mercy permite of que God coman, that allows them to que eat, compren, to buy, que tengan hijos, to have children, que se casen. to get married. Ahora, esa misericordia no es absoluta, Now that mercy is not no absolute. es total, It is not total. es temporal. It is temporary. pasajera. It is fleeting. Pero número 3, But number 3, bueno, Mateo 5:45, ahí está lo que dice, usted lo sabe. well, Matthew 5:45, there we also see. Dice que Dios es el que hace que el sol salga sobre buenos y malos. It says that he is the one that causes the sun to rise on the good and on the Que la bad. lluvia caiga sobre los que creen en Él y los que no creen en Él. That the rain fall on those who believe in him and those who don't believe in him. Entonces hay gente en el mundo que porque recibe a veces esa misericordia o en la iglesia So there are people in the world that creen because que están bien con Dios. they receive this Pero mercy, tercero, or even in the church they Y believe they're esta es good la with que God. más a nosotros nos debe interesar siempre. And thirdly, this is the one that we must be most interested Existe una in. misericordia soberana de Dios. There exists a sovereign mercy of Es God. la que está reservada solamente And it is the one that is reserved only para los herederos de la salvación, for the heirs of salvation, para los que han de ser salvos. for those who will be saved. Esta no es para toda la humanidad, This is not for all esta mankind. no es para la creación. This is not for creation. Por eso es que la Biblia no enseña universalismo. That is why the Bible does not teach on universalism. Universalismo es la doctrina que cree que todo mundo se va a salvar. This is the doctrine that believes that everybody will be saved. La Biblia enseña The Bible soberanía. teaches sovereignty. que Dios entre todos escoge quién se salva. That God among all, he chooses who he saves. En el Salmo 89 hay un ejemplo del trato de Dios con Israel. On Psalm 89, we see an example of God Esta dealing with Israel. misericordia soberana es manifiesta a través de un pacto que Dios hizo desde el principio, And this sovereign mercy is manifested in a covenant that he did from the beginning. a través de Jesucristo, el Through- mediador de ese pacto. Jesus Christ, the mediator of that covenant. Dice el Salmo 89, vea conmigo por favor. It says in Psalm 89. ¿Sabe usted cuántas veces desobedeció Israel a Dios? You know how many times God disobeyed Israel? Muchas. Many. Le dijo a David, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, He told David, if you break my statutes and do not keep o my sea, si commandments, desobedecen, in other words, if you si disobey, pecan, if you sin, verso 32, los voy a castigar con vara verse 32, then I will punish their y con transgressions azotes. with a rod. Pero mire el verso 33. And look at verse 32, Pero 33. no quitaré de él mi misericordia, But I will not take my mercy from him, ni voy a obrar sin fidelidad. nor will I act falsely in my No voy a faithfulness. quebrantar mi pacto. I will not break my ¿De covenant. qué está hablando Dios a David? What is God speaking Dios to hizo here un to David? pacto. God made a covenant. Cuando Abraham surgió, le dijo, te voy a dar una nación. When Abraham arose, God told him, I'm going to give you a Le dijo, de nation. tú serás de bendición a las familias de la tierra. He said, you will be a blessing to the families of the earth. Cuando David vino, le dijo a David, de tu generación vendrá el Mesías. When David came, he said, you will, Escúcheme. from your generation the Messiah will Dios come. ya había escogido desde antes. God had already chosen Y from esta es una before. doctrina que muchos creyentes rechazan porque no conocen la Biblia. And this is the doctrine that many believers reject because they Porque don't está en toda la know the escritura Bible. mostrada. Because it's seen throughout the ¿Sabe whole qué dijo Bible. Jesús? You know what Jesus said? Jesús dijo en Juan 10 y Juan 17, los que yo tengo Jesus said in John son 17, los que el Padre me ha dado. those who I have are the ones Y the Jesús Father dijo, has given me. nadie puede venir a mí And Jesus said, no one can come to si el me Padre no lo trae a mí. if the Father does not bring them O sea, to me. es Dios que los escoge. So it is God who chooses them. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Soberanamente. Sovereignty. Es su deseo. It is his Oh, pero eso es desire. injusto. Bueno, Oh, but that is dígaselo a Dios. unfair. Well, then take that to No me God. gusta, dígaselo a Dios. I don't like it. Well, then tell God. Lo que usted debe creer What you must y usted believe. debe buscar And you must seek desesperadamente con su fe desperately with your y faith clamar a Dios and cry out to que usted God sea uno de ellos is that you are one of y su them familia también. and that your family is as Ahora well. escuche. Now listen. Si de verdad usted es salvo If you truly por are Cristo, saved by Christ, en Cristo, in Christ, usted puede confiar absolutamente you can trust completely que Dios va a hacer todo y va a mover todo para salvarlo. that God will do everything and anything Porque to Él va a save cumplir you su pacto. because He will fulfill His Siempre tendrá covenant. misericordia de usted. He will always have mercy ¿Está on acá, you. hermano amado? Are you amiga? here, beloved friend? Segundo punto, mire que ya vamos bien. Second point, you see we're doing well Porque ese es el punto que más les gusta mucho del final. because this is the point that many of you like the end. Ya vamos bien. We're going well. ¿Pudo entenderse
lo que estamos hablando? Can you understand what we're speaking? Segundo punto. Second point. Primer punto, vimos que la misericordia surge de la bondad de Dios, es bueno First, we saw y, that the mercy of God comes y from Él His ejerce goodness, misericordia hacia todos and He is good, and He en exercises diferente manera. His mercy unto everybody in a different way. Nuestro segundo punto es cómo Dios la da, And the second point is how o God gives cómo this, Dios otorga su or misericordia. how God bestows His mercy. ¿Cuántos de ustedes, no levante la mano ni diga nada, Don't raise your hand or say solo anything, piense, but just think this. viven en Florida? How many of you live in Florida? Florida es su lugar de residencia. Florida sea, is este where you estado. reside in the States, Honduras, no sé, or Honduras, I donde don't usted know. quiera vivir. Wherever you want to live. ¿Cuántos tienen? Y no, quiero usar este ejemplo porque está muy cercano a todos nosotros ahora, ¿no? And I want to use this example because it's very close to all of us. ¿Cuántos saben How many of you know, por la ley by law, que para manejar un vehículo en Florida that to drive a vehicle in Florida, usted necesita una licencia de conducir? you need a driver's license? Cuando usted la obtiene a través del gobierno, When you obtain it through the government, el gobierno le otorga a usted el permiso the government then grants you a de permission manejar en la Florida to drive in Florida determinado vehículo. that ¿Cierto? set vehicle, right? Si a usted lo detienen manejando un vehículo Now, if they stop you while you are y usted driving le a piden su car licencia, and they ask for o your sea, license, el otorgamiento del Estado para manejar un vehículo, in other words, what the state has granted you y to usted no therefore lo drive, tiene, and you don't have ¿qué it, sucede? what happens? Come on, iglesia. Porque es la ley. You are jailed. O sea, no es because que no this lo is the quiera, law. It's not because you don't No want es que el it. oficial que lo paró tenga algo contra usted, It's not because the officer has something que against you. tiene que ejecutar la ley. It's because you must execute the Quiero law. usar este ejemplo And I want to use en un this sentido example diferente al que tal vez ustedes están pensando. in a different way than perhaps what you're thinking. Cuando usted abusa When you abuse de la misericordia de Dios of God's mercy y hace cosas que no debe de hacer con and ella, do things that you should not escuche do mis with it, palabras por la Biblia. and listen to my words through the Usted scripture, sufrirá castigo y consecuencia. you will suffer punishment and Porque si consequence. los hombres ejecutan las leyes, Because if men execute laws, Dios, God, que está por encima de ellos, who is above them, es 100% justo, is 100% es just. perfectamente justo. He is perfectly Él va a just. ejecutar su ley He will execute his laws. y no dejará al culpable sin castigo. And he will not leave the one who Usé is to este blame ejemplo without porque punishment. mucha gente que se congrega en lugares como este And many people who congregate in places like this abusan del abuse permiso que Dios les da of the permission that God has given de su them misericordia. of his mercy. Les tengo una noticia. And I have Eso news es for you. temporal. That is temporary. Porque si usted abusa del don, del regalo, Because if you abuse of the gift, de lo bueno que Dios es con usted, of the good that God is with Dios no es hombre para ser burlado. you, God is not a man that he can be mocked. Dios es Dios. God is God. Él es misericordioso. He is merciful. Él es amor. He is love. Pero Él es justo. But he is just. Y por su justicia no puede dejar al culpable sin castigo. And by his justice, he could not puede leave the one comprender to la blame magnitud de without esto? punishment. Can you understand this? Yo quiero que usted piense en su corazón. No es obligado, es una invitación. And I want you to think with your heart, ¿Cuántas this invitation, how many Usted en times este 2025 in this 2025 abusó have you abused o usó mal el permiso or misused the que Dios le ha permission dado that God has given you de su bondad of his y goodness su misericordia? and his mercy? En alguna forma todos lo hemos hecho. In one way or another, we've all done so. Especialmente cuando nos confiamos de que hacemos lo que queremos con nuestra vida Especially when we y, do whatever we y want nos with our life comportamos como que nosotros somos los creadores de nosotros mismos. and we behave as if we're our own Y se nos creators. olvida que por misericordia Él nos dio la vida. And we forget that by mercy, he has given us Él nos life. creó y no nosotros a nosotros mismos. He has created us and not us ¿Está usted acá? created ourselves. Si usted tiene un televisor Samsung If you have a Samsung y a TV usted le empieza a fallar, and it starts to fail usted you, no va a ir a Sony a reclamarle. you're not going to go to Sony and Usted then no va a ask ir them for a help. Panasonic a pedirle ayuda. You're not going to go to Lo Panasonic van a and ask for rechazar. help. They're going to reject Le you. van a decir llame a Samsung They're going to tell you call Samsung porque tiene que venir del que lo creó. because they must come from the one La who created solución del it. problema. The solution to the ¿Y sabe problem. dónde estaba a veces la solución? And you know sometimes where the En haber solution leído el was? manual de instrucciones. In having read the instruction manual. ¿Le ha pasado algo así a usted? Have you ever had anything A mí like me ha this happen pasado. to you? This has happened to me. Por no haber leído el manual, Because didn't read the me empezó a manual. fallar el televisor. My TV started Bueno, failing. creí que era un fallo. I thought it was a No, failure. estaba usando mal But no, I was el misusing televisor. my TV. Y cuando llamé al que lo creó, And when I called the one who created it, me dijeron algo que no quería escuchar. they told me something I didn't want to hear. Pero nosotros no somos responsables. They said, oh, we're not responsible. Usted es responsable. You're responsible. ¿Recibió el manual? Did you receive the ¿Leyó manual? tal página? Did you read this page? ¿Tal sección? This section? No. No. Ahí está la solución. Well, there's the Ustedes solution. no me están entendiendo nada. You're not understanding anything. La Biblia The Bible
Es la solución, is the solution, la respuesta. the response. Pero no la leen. But you don't read it. Y si se la leen, no la creen. And if you read it, you don't believe it. No espere usted vivir un 2026 por casualidad. Don't expect to live a 2026 just No. because. Tiene que decidir You have to decide vivir bajo la misericordia de Dios. to live under God's Porque mercy. aunque no lo entienda, así opera tu vida. Because even if you don't understand Entonces, it, that is how your life ¿Cómo Dios operates. otorga su misericordia? So then how does God sea, bestow ¿cómo His Dios la mercy? da? How does He give it? Primero le tengo que decir esto. First, I must Y tell está en you la this, pantalla. and it's on the screen. La misericordia que Dios da The mercy that God gives a los malos, a los que hacen mal siempre, a los injustos, to the wicked or the unjust es únicamente temporal. is only temporary. Se limita a esta vida. It is limited to this No es life. para siempre. It is not forever. No es eterna. It is not eternal. Se puede terminar en cualquier momento. It can finish at any moment. Cuando Dios llene la medida de su soberanía, de su enojo con alguien, When God measures His sovereignty de or alguien anger estar towards someone, abusando y abusando y abusando de su bondad, towards someone who's been abusing de and su abusing His misericordia, goodness and His mercy, ese Dios misericordioso puede decir hasta aquí. that merciful God can say, no more. Se acabó. It's over. Dice en el pueblo de Israel, había un ejemplo, el profeta Isaías lo mencionó. In the people of God, the prophet Isaiah mentioned Dice, this. cuando sus ramas se sequen serán quebradas. It says, when their branches wither, they shall be broken. Y las mujeres vendrán y les pegarán fuego. And the women shall come to light them. ¿Por qué? Why? Dice Dios, porque aquel pueblo no entiende. For they are people that don't understand. Por lo tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia. Therefore, their maker will have no mercy on them. ¿Cuántos tienen en su casa un árbol seco, 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 seco de adorno? How many of you have a very dry tree as an ornament? ¿Qué es lo que or se hace regularmente decoration? con un árbol seco? What is it that you do with a dry tree? Se corta y se bota o se quema. You cut it, ¿Sí you o throw it no? away, or you burn it. Yes. Dios usa los árboles como ejemplo de la vida espiritual en la Biblia. So God uses the trees as an example of Dice que los que spiritual life in confían the y temen a Bible. Dios, dice Salmos, son como árboles plantados en las orillas de los ríos. In Psalms it says that those who fear the Pero, Lord are like pero trees una planted vida on the lejos river. de Dios es by una the river. rama seca, un árbol seco. But those are like dry O sea, branches. Hay gente abusando todos los días de la misericordia de Dios. And there are people abusing God's mercy. Hay gente every day. sentada en las iglesias riéndose. People sitting in the church No, laughing. Dios es bueno. Oh, but God is Dios good. me ama como soy. God loves me as I Eso de am. que un Dios más, esta gente loca que cree en un Dios así de bravo. Oh, it's crazy people who believe in an angry Bueno, God. pregúntele a la humanidad que murió en el diluvio de Noé. So ask the people in the that Bueno, mejor no le pregunte porque espero que no los vea. died in the flood. Well, I hope you don't ask because you can't see them. Pregúntele a Noé mejor cuando lo vea. But better yet, ask Noah when you see him. 100 años estuvo hablando Noé. 100 years Noah was speaking to them. 100 años son 100 años. 100 years is Cuando 100 la years. puerta se cerró, dice Génesis capítulo 9, When the door closed, Genesis 9 says, la gente estaba rascando, golpeando en la puerta. people were clawing, knocking at that door, Y el Dios de misericordia no la abrió. and the God of mercy did not open Porque it. cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Because when God says that's it, that's it. Pastor, usted me está asustando en fin de año. Pastor, you're scaring me at the end of the year. Yes, I will do that. Yo lo haré, sí. Yo prefiero asustarlo en Dios I prefer to scare you in the y no Lord estarle pasando la mano y que después se pierda. and not just be there telling you it's all Segunda okay cosa. and then you're lost. Primero, la misericordia de Dios hacia los malos es temporal. First thing, that the mercy of God Segunda towards the cosa, wicked Dios is temporary. nunca puede dejar de ser misericordioso. Second thing is God can Esa never es su fail to be naturaleza. merciful. That is His Eso es su nature. esencia. That is His Por eso es essence. que aún a los malos tiene misericordia de ellos. That is why with the wicked He even has Aún a los mercy on them. ateos, a los que no creen en Él, Even in the atheists, those tiene that don't believe misericordia in de Him, ellos. He has mercy on porque Él them. no puede dejar de ser misericordioso. Because He cannot stop being merciful. Dejaría de ser Dios. He'd stop being God. Ahora, quiero aclararle algo. Now I want to clear something Los up. méritos de las criaturas no mueven a Dios a otorgar misericordia. The merits of the creatures Está do en la not pantalla. move God to bestow Para los mercy. que están aprendiendo junto conmigo. For those who are learning O sea, alongside Dios with le me, dijo a Moisés, dice Romanos 9:15, Romans 9:15, God, pues a God Moisés told le Moses, dijo, tendré misericordia del que yo quiera tenerla. I will have mercy on whom I have mercy, Y me voy a compadecer del que yo quiera. and I will have O sea, compassion on whom aquí I voy a have decir compassion. algo que va a golpear la mente de algunos. And here I'm going to say something Porque that might ya me blow ha some of your pasado minds. antes y me pasó en el primer servicio. Because this has already happened before and Por it happened in the años first nos service. enseñaron For years they taught us que tu fe that your faith y tu oración and your prayer mueven a Dios. move God. Si eso es verdad, If that is true, me lo tienes que probar con la Biblia. you have to show it to Ahora, me with the no me word. saque de contexto versículos. Now don't take out of context verses. No, pastor, pero Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Oh, Pastor, but James says that the prayer of those who pray Bueno, primero can el move contexto está hablando the de just. sanidad.
But first, this is speaking on healing. La frase puede mucho no quiere decir mueve a Dios. And this says that it Míreme has acá. a lot of power. It doesn't mean that it Míreme moves acá, míreme acá. God. No se enoje conmigo. And don't get angry. Vaya a su casa toda esta semana y revise la Biblia. Go to your house this week, read the Bible. Si hubiera algo If there were to be fuera de something Dios outside of que lo God mueve a Dios a hacer algo, that moves God to do something, Dios no es soberano. God would not be Y sovereign. eso sería supremo. And that would just be supreme. Dios es soberano porque a él nadie lo mueve a hacer algo. God is sovereign because nobody moves him Él to por do su anything. propia voluntad decide o escoge. And he by his own will chooses. No lo creen. Ya les vi y le tiro, pastor, con todo. And some of you don't believe it. I already see this. Escúcheme bien. But listen, ¿Se enfermó Pablo alguna vez, el apóstol Pablo? did Apostle Paul ever get sick? ¿Tenía el apóstol Pablo más fe que usted? Did Apostle Paul have more faith than ¿Conocía you? más de Dios que usted? Did he know more of God ¿Oró than por you? sanidad? Did he pray for healing? ¿Sí o no? Yes or no? ¿Lo sanó Dios siempre? Did God always heal him? Ahí está la respuesta. There's your answer. Pablo, Paul, que escribió 14 libros, who wrote 14 books, no movió con su fe y su oración a Dios didn't move God with his y faith. le suplicó que le quitara el problema. And he begged him to take Mi the hermano problem away. amado, esa mentira hay que sacarla del corazón nuestro. Beloved brother and sister, we have to take that lie Nada from ni our hearts. nadie Nothing nor no one por fuera de Dios outside of lo God puede mover a hacer algo, can move him to do porque anything. bíblicamente no sería Dios soberano. Because biblically, then God wouldn't be Dios sovereign. no es como nosotros. He is not like us. Dios es Dios. He is God. No hay amenes. There's no amen. No diga por compromiso. And don't say it out of Dígalo porque usted commitment. está creyendo, entendiendo la palabra. But say it because you are believing and understanding the Entonces, word. pastor, ¿para qué oramos? Well, then, Pastor, why do we Pues él pray? mandó a orar. Well, He's called us to pray. Hay que orar. We must Hay que pray. relacionarse. We must have a Pero relationship. entonces, ¿por qué Dios nos dice que pidamos? So then why does God ask us to A ver, ¿a ask cuántos for de ustedes things? Dios le ha dado todo lo que le ha pedido? How many of you has God Si given usted you me levanta la everything that mano, you've asked tenemos for? una consejería de un mes. And if you raise your hand, then we're going to have a 1 month long counseling session. No es cierto. It's not true. A nadie Dios le contesta todas sus peticiones. No one does to no one does God answer all their requests. No, hermano. No, brother. ¿Sabe para qué Dios quiere que usted ore? Do you want to know why God wants you to pray? Para manifestarse a través de usted. To manifest Himself Para through you. cambiarlo a usted mientras ora. To change you while you No para pray. que tu oración cambie a Dios. Not so that your prayer changes God. Sáquese esa mentira de la mente. Take that lie out of your head. Eso no es verdad. That is not true. No está en la Biblia. It's not in the Bible. Entienda este principio del carácter de Dios. And understand this principle of No God's hay character. nada fuera de Él There is nothing outside of que lo Him mueva a hacer algo. that can move Him to do something. Si así fuera, no sería Dios soberano. If it were in this way, then God would not be Porque eso sovereign. que lo mueva sería supremo sobre Él. Because then that would move Him would then be supreme over Him. Mire lo que dice Tito 3:5. Look at what Titus 3:5 says. Él nos salvó. He saved us. ¿Quién nos salvó? Who saved us? Dios, God. a través de Cristo. Through Christ. No por nuestras propias obras de justicia, Not by our own works of sino righteousness, por su misericordia. but by His mercy. Mi hermano amado, ¿qué fue lo que Israel hizo todo el tiempo en la Biblia? Beloved sister, brother, what did Israel do all times in Creer the que Bible? ellos podían salvarse sin Dios Believe that they could save themselves without God. por las buenas obras, Because of their good por works. su justicia, Because of their just por su buen righteousness. comportamiento. Because of their good behavior. No es verdad. It's not true. Si eso los puso mal, If that sets you esto off, los pone peor. this will put you worse. Primero, no hay nada First fuera de thing. Dios que lo mueva a hacer algo. There's nothing outside of God that can move him to do anything. Cuidado como escuche esto para que no se vaya a confundir y diciendo algo que yo no dije. And careful how you hear this so you don't say something that I didn't say. El punto B aquí es este. And point B is this one. El mérito de Cristo The merit of Christ no mueve a Dios a otorgar misericordia a nadie. does not move God to bestow mercy on anyone. Biblia. This is the Bible. Pastor, eso es una herejía. No. Pastor, this is heresy. No, No. no. La misericordia de Dios The mercy of God es lo que hizo que Él enviara a Jesús. is what had him sent Jesus. Todavía no dicen amén. No And problema. you still don't say amen. No hay problema. Lucas 1, 77, 79. Luke 1, verse 77 to Van a ser 79. Jesús, el nacimiento de Cristo. And Jesus is about to be born. Está en Lucas 1, luego en Lucas 2. We see this in Luke 1 and Y Luke dice 2. el Señor, And he says to the darás Lord, a conocer a su pueblo la salvación Thou shalt make salvation known unto his people mediante el perdón de sus pecados. by the forgiveness of their sins. Verso 38. Verse 78. Gracias a la entrañable ¿qué? Through the tender O sea, mercy gracias a of, la gran misericordia de Dios, through the tender mercy of our God, así
nos visitará del cielo el sol naciente. Thus will the rising sun, Christ, visit us from heaven. Y no es Luis Miguel, And this is not Luis Miguel, porque los mexicanos creen que es el sol. because the Mexicans think that he is the sun, Debajo de su cama será. perhaps under your Escuche, bed. el sol naciente es Cristo. But the rising sun is Christ. Es el que alumbrará sobre el pueblo escogido cuando sea redimido al final de la eternidad. He is the one who will shine upon the, Escúcheme, la Biblia the es clara. chosen people at the end. Por la misericordia de Dios, It says, by the mercy of God, Dios envió a Jesús. God sent Ahora, Jesus. el mérito de Cristo, Now, Christ's su merit, sacrificio en la cruz, his sacrifice su on the obediencia, cross, his su obedience, sangre derramada, his blood su poured out, muerte, his death, esos méritos hacen those merits que allow Dios aplique misericordia that God apply mercy de manera justa. in a just way. I don't know si ustedes están agarrando esto. I don't know if you're O sea, getting this. nadie So no one puede hacer que Dios tenga misericordia de alguien. can make God have mercy upon Dios someone decide. else. Ahora, eso no significa Now God decides, and this does not que no mean clamemos a Dios por ella. that we don't cry out to God Señor, for extiende it. tu misericordia sobre mi familia. Lord, extend your mercy over my Extiéndela sobre family. esa persona. Lord, extend it over this Incluso person. sobre nuestros enemigos. Even over our enemies. Extiende misericordia. Extend mercy. Él decidirá. He shall Pero yo decide. clamo, But I yo cry pido. out, I ¿Habrá algún ask. familiar suyo que está perdido? Is there any family member of yours that Que is usted completely cree lost, that you believe, Poder clamar por él a Dios. that you can cry out to God for ¿Qué le them? va a pedir? What will you ask? Misericordia. Mercy. Si usted tiene una persona que se ha hecho su enemigo, If you have a person that has become le his quiere hacer enemy, daño, that wants to harm ¿qué you, le va a pedir? Que le caiga un rayo, Señor. what will you ask the ¿Ah? Lord? That ¿Qué le va a pedir? mercy, Misericordia. mercy. ¿Alguna vez usted se ha enojado con alguien? Have you ever gotten angry with someone Tanto so much que ha perdido la noción de su cabeza cristiana. that you've lost your Christian head? ¿Le ha pasado? Has it ever ¿Sabe que happened? Dios espera que usted y yo hagamos? Do you know what God expects you and I to do? Misericordia, Mercy, misericordia, mercy, misericordia. mercy. Número 3, Number 3, debajo del segundo punto que estamos hablando. under the second point that we are O sea, discussing, cómo Dios aplica su misericordia, cómo Dios la usa. how does God apply his mercy? How Primero, does he use it? nadie First, puede hacer que Él lo dé, Él la da. no one can make him give it. Cuando He Él gives quiere. it when he pleases. Segundo, Second, el mérito de Cristo no es lo que hace que la dé, sino que por la misericordia de Dios Cristo vino. Christ's merit is not what allows it to be given, but through Este God. es el punto central de todo el mensaje. And this is the main point. La misericordia it. surge únicamente del placer soberano de Dios. Mercy arises solely from the sovereign O sea, pleasure es of su God. deseo personal de Él. So it is his A personal Moisés le desire. dijo, yo tengo misericordia del que a mí me dé la gana. To Moses, he said, I'll have mercy on ¿Cuántos whom I have de mercy. ustedes han conocido en el mundo un dictador, gobernante malvado? How many of you have known the Malo. word a dictator, a wicked person? Malo. ¿Lo ha conocido? Have you met them? Imagine que si usted llega al cielo Can you imagine if you go to heaven y se lo encuentra allá, and you find them there? ¿qué usted va a pensar? What would you think? Usted humanamente diría, no es posible. Humanly, you might say it's not possible. Exactamente por eso usted no es Dios Exactly. For that reason, you are not y God. usted no es soberano, And you are not sovereign. porque somos hombres imperfectos. Because we are men and women imperfect. Dios es soberano And God is y sovereign. Él la usa con el que Él quiere. And he uses ¿Qué it with tal whom si he usted un día pleases. llega al cielo What if one day you go to heaven y no se encuentra allá alguien que usted estaba seguro que iba a estar ahí? and you don't find someone there that you were that you thought would be there? ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? Mire por favor Efesios capítulo 1, qué maravillosa esa escritura que tantas veces hemos leído. Look at Ephesians 1. How marvelous is the scripture that we've read so many times. ¿Cómo que Dios escoge soberanamente su misericordia? So how does God choose sovereignly his Alabado mercy? sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, Praise be to God, the Father, our Lord Jesus Christ, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual Mientras blessing in algunos Christ. predican y reclaman que ahí está su casa, su carro, están perdidos. While some people say that their house and their car is in the scripture, No está hablando de eso Dios ahí. they're lost. God ¿De is qué not está speaking hablando? on that here. What is he speaking? ¿Cuál es esa bendición celestial para algunos que Dios nos ha dado? What is that heavenly blessing Verso that God has 4. given us? Verse Dios, 4. ¿quién fue? God, who? Nos escogió ¿en dónde? God chose us ¿Afuera en el mercado? where? En In Él. the market? No, in him. ¿En qué tiempo? At one time. Antes de haber hecho Adán y Eva. Before the creation of Esa es the world. soberanía. It was his sovereignty. Nadie le dijo que hacerlo. No one told him to Él do escogió this. hacerlo. He chose to Antes do de this. crear a Adán y Eva, Before he created en Adam and él Eve, in him, nos escogió. he chose us. ¿Para qué? For what? ¿Por hacerlo nada más? Just to do so? No. No. Nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos ¿qué?
He chose us before the creation of the world so we would be what? santos y sin mancha delante de Él. Holy and blameless in En His amor sight. In nos love, predestinó He predestined para us ser adoptados como hijos suyos. to be adopted as His children Ahí está, por medio de Jesucristo. through Jesus O Christ. sea, la misericordia Dios no la aplica por los méritos de Él. So the mercy He Sino applies, He doesn't apply por through the la merits of misericordia Him, but by mercy Envió a Jesús He sent Jesus para poder salvar, so that He could save. para poder por su espíritu adoptar a alguien como hijo. So through His Spirit He could adopt someone as His children. ¿Alguien le dijo que lo hiciera? Did someone tell Him to do this? ¿Quién le dijo a Dios que escoja a los que va a salvar? Who told God to choose who He would Él save? lo escoge. He chooses. ¿Están acá, hermanos? Are you here? Ok, cerremos con esto. Let us close with this. Primero, ¿cómo la aplica? First, how do you Ahora, apply ¿a it? quién se le aplica su How does He misericordia? apply it and who He applies ¿A His quién Dios se mercy la to? aplica? Who does God apply it Por to? ejemplo, ¿qué dice el Salmo 143, verso 12? What does Psalm 143 verse 12 say? Esa es una oración que no significa que usted va a ir a orar hacia Dios. This is a prayer and this doesn't mean that you're going to go and pray in this way to David está God. en un momento muy difícil de la vida But David is in a very difficult moment in his y life está orando a Dios y dice estas palabras. and he's praying to God and says these En words. tu misericordia y bondad And in your mercy and kindness, acaba con mis enemigos. put an end to my O enemies. sea, eso no significa que ahora yo ese Señor acaba con ese vecino. No, And I'm not going to say now, oh Lord, No. then finish off my neighbor. No. no. Nosotros tenemos que orar por misericordia a Dios. We must pray ¿Están for acá, God's iglesia? mercy. Are you here, Ahora church? escuche. Pero ¿qué es lo que significa? But now, what is it that it means? El mismo David en el Salmo 136, versículo 15, repitió algo que Dios hizo. David in Psalm 135 verse 15 says, ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Dios con Israel cuando lo sacó de Egipto? you remember what Israel did when Hola, they were ¿cómo taken están? out of Egypt? Buenos días, hermano. Ahora se perdón. Escuche, mira acá. ¿Qué hizo Dios con Israel cuando lo sacó de Egipto? What ¿Qué hizo? did God do with them when they took them out of Egypt? ¿A dónde lo llevó primero? Where did He lead them first? Frente al mar. In ¿Sí? front of the sea. Ellos pensaron que se morían, ¿cierto? They thought they were going to die, ¿Qué hizo right? Dios? What did God do? Misericordia. Mercy. Abrió el mar He opened up the y sea lo salvó. and He saved them. Pero cuando Faraón y su ejército entró al mar, But when Pharaoh and his army went into the, O sea, mire cómo es. to the waters, a los israelitas les aplicó misericordia para librarlos. they died. So for the Israelites, He applied A mercy to Faraón y free su them. ejército le aplicó misericordia para castigarlos. To Pharaoh and his army, He applied mercy in order to Escúcheme, hermano, punish esto es them. muy profundo. Now this is very profound. Hasta la gente que es enviada al infierno es un acto de misericordia. Even people who are sent to hell, it's an act of mercy. Porque Dios les da lo que justamente merecen. Because God gives them what they justly No deserve, lo que Él les quisiera dar si not Él what se He enoja. would want to give them if He were to get angry. ¿Se acuerda Cristo en la cruz? You remember Christ on the cross? ¿Qué hacían frente a Él? Se burlaban. What did they do in front Se of Him? They reían. mocked Him, they laughed. Bájate de esa cruz. All get down from Si that eres cross, hijo they de said. Dios, If you're a son Rey of de los God, judíos. ¿Se King recuerda of the usted? Jews, you remember? ¿Se recuerda o no? You remember or not? ¿Y cuál fue las palabras de Jesús And frente a what todos esos? were Jesus' words in front le of dijo all Dios? of them? What did He say? Porque no saben misericordia. For they know not what they do. El ladrón Mercy. de un lado se burlaba. And El ladrón de otro lado mocked on the other intercedía. side, and then the other one interceded ¿se on next recuerda to o him. no? You remember? Y este ladrón le dijo al otro, cállate. And this thief told the other one, Nosotros "Be quiet. merecemos este castigo. We deserve this punishment. Pero él no. But he does not. Dijo, Señor, He said, Lord, acuérdate de mí remember me cuando estés en tu reino, when you are in your kingdom cuando vengas con tu reino. and when you come with your kingdom. ¿Qué hizo Jesús? And what did Jesus say? Este estaba rechazando, This other one was rejecting. despreciando. Rejecting Ahí him. estaba por quien Dios, por misericordia, envió. And there was a person who Y este fue el Jesus had primer sent by mercy. privilegiado de esa misericordia. And this was the first privileged person of that Y mercy. Jesús le dijo a este, And Jesus told this one, el próximo domingo, next Sunday, en el año nuevo, in the new year, hoy mismo, no, he said, today, estarás conmigo. you shall be with me. Pero escuche, para ese fue un momento de misericordia por salvación, For this one, this was a moment Para of este. mercy towards salvation. fue condenación. But for this other O sea, one, it was al mismo tiempo condemnation. que Dios usa la misericordia para salvar a alguien, So at the same time that God uses mercy to save la someone, puede estar usando para condenar a He alguien. could also be using it to condemn Así someone. la aplica, That is how He con applies quien it. la aplique. Whom He applies it ¿Ustedes with. están acá? Are you here? Ahora, mire lo que dice el Salmo 9, verso 16. Now look at what Psalm 9:16 says. Los malvados serán arrojados de cabeza a una muerte prematura al Seol. The wicked shall be cast headlong into an untimely death into Sheol. El Seol aquí viene a ser el Hades o el infierno. Sheol here is Hades or hell. Los malvados serán arrojados al infierno.
says the wicked will be O cast sea, into eso hell. es un acto de misericordia también. Now that is an act of mercy as Porque Dios well. les da lo que merecen, no más de eso. Because God gives them what they deserve, not more than that. Hermanos amados, Beloved brethren, ¿qué has hecho con la misericordia de Dios en este 2025? what have you done with God's mercy in this 2025? ¿Y qué piensas hacer en el 2026? And what do you plan to do in 2026? Agradecer, To be grateful, valorar, to value, apreciar, to appreciate, entender to understand, y creer and believe que Dios ha sido bueno contigo. that God has been good with you. Pero hay una misericordia que puede terminarse en el momento que Él diga. But there's a mercy that can end at any moment that He Pero la que says. tú necesitas es la soberana misericordia de Dios. But the one that you need is the sovereign mercy of God. Padre amado, estoy tratando, Señor. I'm trying, Father. ¿Quién recibirá la misericordia de Dios? Who will receive the mercy of Dios God? muestra misericordia a los verdaderamente arrepentidos y apartados del pecado. God shows mercy to those who have Recuérdese, truly repented and aquí have hemos departed from enseñado y sin. aprendido And remember, here we que taught tanto and la shown fe como el arrepentimiento es un regalo que Dios da. that faith and repentance are a O sea, gift that God nadie gives. se puede arrepentir si Dios no le da ese don. So no one can repent if God is not giving them that gift. Por favor, vea lo que dice Lucas 13:3. So look at what Luke 13:3 says. Les aseguro que no, And I tell you, I pero a don't. menos que se arrepientan, But unless you repent, o sea, cambien de parecer para bien y enmienden sinceramente sus caminos, and meaning to change your mind for the better and sincerely amend your ways, aborreciendo sus pecados pasados, hating your past sins, todos, all, ¿cuántos? how many? Todos perecerán igualmente All will likewise y se perish perderán para siempre. and be lost forever. ¿Quiénes? Who? Los que nunca se arrepientan, Those who de sus never pecados. repent of their sins. los que continúan en pecado, Those who continue in sin. están abusando de este privilegio divino de Dios, They're abusing of this de divine la bondad de Dios, goodness of de la God misericordia de Dios. and God's Y mercy. quiero cerrar diciendo estas cosas. And I want to Come on, close by guys. saying these things. Help me out. Por la misericordia, mire lo que está en la pantalla. And by mercy, Por la misericordia de los elegidos, la salvación, por la misericordia que Dios tiene con los, son llamados vasos de misericordia. and by the mercy that God has, He calls them cups of mercy. Es la misericordia la que resucitó a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. It's the mercy that was given to those who were in sin. Es la misericordia la que nos salva It's the mercy that saves us por medio de Jesucristo. through Jesus Christ. Por la misericordia, a los salvos los hace renacer a una herencia eterna para siempre. By mercy, He causes them to be reborn to an eternal Escúcheme inheritance. con mucha atención al final. Now listen, Es la palabra que Dios nos dio this is the word that God has given us para entregar un año que está a punto de terminar en 3 días. to give this new, surrender in this new year. Y vamos a comenzar un año que muchos, y digo muchos en su iglesia, And to start a year that many in His no church tienen idea de lo que va a pasar. have no idea what's coming. Yo escucho un montón de llamados de profetas And I hear so many called diciendo un prophets montón de cosas, saying a bunch of como things es costumbre todos los fines de año. as it's a custom to do every end of the Hay year. un pastor en Houston, There is a pastor in Houston, Edgar Escobar se llama él, Edgar Escobar, y él hizo un resumen de las profecías de 2025, and he made a summary of the 2024. prophecies o of sea, fin de año del 2024. año pasado, So at the end of the year of the que muchos de previous estos year, llamados profetas dieron para este año, that many prophets gave for this year, y la cantidad de profecías que no se cumplieron. and the amount of prophecies that were not ¿Y sabe fulfilled. qué dice la Biblia de que la profecía que no se cumple? And you know what the Bible ¿Sabe qué says dice? about the prophecy that is not fulfilled? Dios no habló. God did not speak. ¿Y sabe qué dice a los que dan profecías que no se cumplen en la Biblia? And do you know what it says about those who give No son prophecies that are not profetas de fulfilled? Dios. That they are not prophets Pero of les God. gusta hablar. But they like to speak. Les encanta hablar cosas en fin de año, They like to speak things at the end of the year, hacer decretos, to make decrees, declaraciones, declarations, sin entender without la understanding misericordia de Dios, God's mercy, la soberanía de Dios, God's sovereignty, la misma voluntad de Dios, the same will of God, la gracia de Dios, the grace of God, y se atreven a decretar. and they are bold enough to decree. ¿Quién es usted Who are you? para decretar cosas que Dios no ha decretado? To decree things that God has not decreed. ¿Quién es usted? Who are you? Si a Dios nada lo mueve If nothing moves fuera God de Él. outside of Him. ¿Usted sabe que hacer decretos en el nombre de Dios es abusar? Do you know that to make decrees in the name of the Si Lord Dios no ha is to decretado eso abuse if God has y not usted decreed decretar this, cosas en su nombre, and you decree things in His name? es un abuso.
That is an abuse. Pero no leen la Biblia y si la leen la entienden mal. But you don't read the Bible, and if you read it, you misunderstand. Gente que se llama profeta People who call themselves prophets, y compara al Espíritu Santo con un perro blanco de ojos claros. and they compare the Holy Spirit with a white dog with light eyes. ¿Dónde está en la Escritura eso? Where is that in Scripture? Que Dios comparó que su Espíritu Santo es un perro. That God compared the Holy Spirit to a dog. No está. It is not there. Pero como lo dijo el profeta de las profetas, hay que creerlo. Oh, but because the prophet of the prophet said it, then we must Todo believe it. lo que no está en la Biblia Everything that is not in the Bible, para la iglesia, for the church, Dios no lo quiere. God does not want it. Pero hablamos muchas cosas en fin de año y muchas al comenzar en uno, But we speak many things at the end of the year en vez de depender de la misericordia de Dios. instead of depending on God's mercy. David estaba en un gran problema. And David was in a great problem. Estaba huyendo, He was fleeing. estaba en un desierto de Judea, He was in a desert in Judea, escondido para no ser muerto. hiding so that he would not Y die. yo creo también que se estaba escondiendo para no matar a alguien y de esa forma desagradar a Dios. And I believe that he was also hiding so that he wouldn't kill Porque someone and David era displease cosa God. seria. Because you know David was a No era un serious man. cobarde, He wasn't a coward. era un experto guerrero, He was an expert warrior. había derramado mucha sangre con sus manos And he had killed a lot y of no le people. costaba matar a otros 2 o 3. And it wasn't hard for him to kill another 2 or 3. Mató gigantes, He killed giants, pero él se escondió, but he hid, huyendo por su vida ciertamente. fleeing for his life most likely. Y pónganse a pensar en esto. And think of this. Soberanamente no era el tiempo para David morir. Sovereignly, it wasn't God, O sea, David's aún time la to soberanía de die. Dios estaba controlando el hecho de que David huyera And even in God's sovereignty, it para controlled the fact evitar ser that muerto. David was able to Entonces, está en un flee so he desierto, wouldn't die. So he's at a Y en el desert. Salmo 63, él escribe este salmo estando en un desierto. Estas And palabras, estas in letras. Psalm 63, he salieron de writes allí. these words. This is where this comes from. Mire lo que dice. Look at what it says. Oh Dios, Oh God, tú eres mi Dios. you are my God. Voy a parar ahí. I'm going to stop there. No es lo mismo decir, oh Dios, It's not the same to say, oh God, sáname. heal me. Oh Dios, Oh God, ayúdame. help me. Oh Dios, Oh God, bendíceme. No bless es me. exactamente igual It's not exactly the que same decir, oh Dios, to say, oh God, tú eres mi Dios. you are my God. Es muy diferente. It's very O different. sea, él es muy personal. He is very personal. Yo sé que el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, sí es el Padre Nuestro. No de And todos, pero Padre Nuestro. I know that Our Pero David Father dice, says our Father, Eres mi Dios. but David sea, says, mi you are Señor, my God, my Mi Lord, dueño. my Y dice, owner. oh Dios, He says, oh tú eres God, mi Dios. you are my God. Yo te busco cuando tengo tiempo. I search for you when I have time. ¿Cómo dice? Now, what does it say? ¿Qué es Spirits. intensamente? What is it intensely? ¿Será intensamente estar en el momento de la alabanza de la congregación? ¿Estará intensamente estar alabando a Dios? Could it be intensely in the moment of praise and worship doing this? Wow, qué intensidad. Wow, such intensity. ¿Será intensamente levantarse cada mañana o acostarse al anochecer? Voy a orar a Dios. Could it be intense to Gracias, Señor. every Amén. morning when you wake up or when you go to sleep? And thank you, Lord. ¿Será Amen. intensamente Could it be intensely estar en un problema, to be in a en problem, una situación difícil? in a difficult Y a los circumstance, primeros 5 o 10 minutos decir, ya in the first dejo 5, todo, 10 Dios no me minutes, quiere, no creo en Dios. oh, forget it all. God didn't love me. Esa palabra intensamente, And that word ahí tiene que ver intensely, con pasión. it has to do with passion. Tiene que ver con algo fuerte. It has to do with something strong, Tiene que ver con algo potente. something potent, Entusiasmo grande. a great enthusiasm. ¿Sabe cuánta gente viene a un lugar como este los domingos? Y aquí también vienen, que entran y parece que van no sé, van a un lugar donde reparten desgracias. You know how many people go into a Sunday service or even Lo here, menos que se nota en muchos es entusiasmo, hermanos. and it looks like they're going to something horrible? The last thing that you see in them is enthusiasm. Pero cuando a alguien le sirven el plato de comida que más le gusta, But when someone is given their favorite se lo come con food, entusiasmo. they eat it with enthusiasm. Pero cuando Dios va a hablarles, But when God is going to speak to them, no hay entusiasmo. there's no enthusiasm. Ahora, si Dios les dice, te doy la casa del año, el carro del año, Now, if God tells you, I'll give you the house of the year, the car of the year, wow, qué entusiasmado estoy. I have so much enthusiasm. Le dije a los hermanos del primer servicio, se lo digo rápidamente a usted. And I told those in the first service, and I'll tell you quickly. ¿A cuánto le gusta el deporte? How many of you like sports? A mí me gusta, I like them. pero no dependo del deporte, o sea que tiene un límite. But I don't depend off the sport, so it has a Pero limit. casi tengo una oportunidad y lo puedo hacer, lo disfruto. But if I have an opportunity and I'm able to Vino do so, I la enjoy it. final del fútbol
soccer de Estados Unidos aquí en Miami. And we had the final Por game primera for the vez, soccer here in el Miami. equipo de Miami llegó a la final, primera vez en su vida. And it was the first time this team got to the Un grupo de los finals. muchachos dijo, vamos, pastor, vamos, vamos. And a group of the guys said, Éramos Pastor, como let's go. 18, ¿verdad? Vos, 18 éramos vos. We were like 18, Se me right? salió el hondureño. Oh, the Honduran came out. Déjame volver al guatemalteco. Let me go back to my Guatemalan. Amigo mío, como no, así o no. A beloved friend. Escuche, éramos como 18, ¿verdad? It was like 18 of us, right? Emocionados, vamos a ir a ver el partido. Excited. We said, oh, we're going to go see the game. Bueno, compren los tickets, pues. Oh, let's buy the tickets then. 2, 3 días no me decían nada. 2-3 days, they didn't say anything. ¿Y qué pasó? I said, what happened? El más barato, pastor, vale 300 y pico. The cheapest one, Pastor's 300 No something. vamos. Then we're not Mucho going. dinero. That's a lot of money. No vamos. We're not going. Todos nos bajamos. So we all, Vamos a verlo en el televisor. said we're going to watch it on TV. El partido era sábado. And the game was on El Saturday. día viernes una familia que vino de otro estado. And on Friday, a family that came El from pastor- another state Te recogemos. ¿A qué hora te recogemos? said, Pastor, we're going to pick you up. At what time can we pick Vamos you al up? partido. We're going to go to the game. No, si yo no compré ese ticket. No, ya está comprado. Ya I está said, todo comprado. oh, no, but I didn't buy a ticket. And he ¿Cuánto said, es? no, Párate. I No, already no, bought it. olvídese eso. Está He pagado. said, no, don't worry about it. It's paid for. Me recogieron. They picked me up, Nos fuimos. and we went. Desde que llegamos, faltaban 2 horas para el partido. And there was 2 hours till the game. Y la gente estaba nos parqueamos como a 10 cuadras del estadio. We parked about 10 blocks from the Pagando. stadium. Hermano, desde que nos bajamos del carro, la gente cantando. Since we got out, Y people los were de singing Miami, and chanting. Los de Toronto, Canadá. And those from La Canada, gente con sus colores. people with their colors. Entusiasmados. Este es un Everyone ejemplo was que le estoy with dando. No se me en- vaya al mundo. Enthusiasm. Don't go to the world now. This is an Y sonando example. instrumentos. And they were playing instruments. Empezamos a caminar aquellas cuadras para ir al estadio. El entusiasmo de la gente. And we started walking in those blocks, and the Dentro people de were mi pensamiento with estaba la enthusiasm. iglesia. And in my thoughts were the sea, church. Si así fuera, cuando llegan al parqueo. And I said, oh, if it were only like this, when they would Pero come to the no, parking lot. algunos llegan. ¿Y por qué aquí? No, but some say, oh, why ¿Y por qué here? bajo el sol? Why under the ¿Y por qué no sun? me pusieron allá? Why didn't you park me ¿Y over por qué there? me parqué así? Why'd you park me this way? ¿Y qué se cree este? Who does he think he is? Imagínense que ha habido hermanas que le han bajado el cristal a hermanos aquí parqueándolos. Can you imagine Hermanas, mujeres. That there's been Y le sisters han dicho here una barbaridad. who have rolled their window down and Pero luego told en el their people culto están- serving crazy things. And after the service, they're like this. No, estoy hablando realidad. And I'm speaking Aunque le truth, suene cómico. even though it sounds funny. Y la gente va caminando y cuando ya estamos llegando a las puertas, el entusiasmo va aumentando. And then when we were walking and we Y were lo que getting vamos a closer ir a to ver the es un doors, partido de fútbol. Yo me la gocé, por cierto. the enthusiasm went up, and I had Pastor, a eso good es time. pecado. No, ningún Oh, pecado. Yo Pastor, estaba santamente ahí. but that was a sin. No, I was there in Y holy way. más me gocé cuando vamos a entrar en la fila general And I was rejoicing more when y we were los going to hermanos me the dicen, no, general pastor, line. para este lado. And they say, no, Pastor, come on this way. Y arriba dicen grande VIP. And on big letters, VIP. En hondureño dicen VIP. In endurance, they say VIP. Cuando veo aquella letra me dicen pase, me ponen una cinta bonita. When I go, they put a Entramos bracelet a un on cuarto me. grande, We cocineros, chef así vestidos. go into a room where De there was todo tipo de chefs comida. and a bunch of different types of Ese food. pastor coma lo que quiera. He said, oh, Pastor, eat whatever you like. En serio. ¿Y Oh, cuánto really? vale eso? Olvídese de And how eso. much is that? Oh, don't worry about it. Y yo todo el juego tratando de abonar algo. Olvídese de eso. And Eso costó the caro. whole throughout the game, I was trying to give him money and nothing. Langosta, And there was lobster, tacos, tacos, espagueti, de spaghettis, todo. everything, De todo. everything. Yo dije, pero yo vine a un partido de fútbol o a And I una. said, but did I come to a Pero soccer escuche. game or what? Pero el entusiasmo seguía subiendo. But the enthusiasm level La kept going gente up. comiendo y cantando. People were eating and Cuando cheering. entramos, When we went in, a un lado de la sección del estadio de Miami está la porra del equipo de Miami. and Los que han there ido lo han on visto. the side of the game, Y there's esa people gente who are estaba parada cantando. collaboratively Faltaba una hora. chanting, and they were there for Empezó el partido cantando parados. an hour was still pending to the game, and they were already there singing. Yo estaba viendo con mis ojos el partido, I was seeing with my eyes pero the mi game, cabeza tenía aquí la iglesia. but my head had the church. Dije, esa gente se metió 4 horas parados cantando. I said, those people were there 4 hours standing and singing. Media hora. Half an hour, No la aguantan. they can't even take it here. No aguantan 5 canciones. You can't even stand 5 Y songs. quieren ir al cielo a cantarle a Dios todo el tiempo. And you want to go to heaven and sing to God forever? No cuadra esa matemática. That math does not add up. Cuando la Biblia dice que de día y de noche When the Bible says that van a estar day diciendo and night, de día y noche, pero si day ni and de night, say media hora holy, aguantan. but you can't even stand half an hour. No han entendido You've not understood para nada for nothing lo que también es ser hijo de Dios. what it means also to be No a solo es child que Dios of te God. salve y te lleve al cielo. No, 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 no. It's no. not just that He saves you and Es que takes you to heaven. aquí vivas Is that here you como lo live que eres ante aquel que te dio lo que tú nunca podrías tener. in a way of representing what the one that gave you that you were never able to have Y this mire, spirit. no.
Llegó, el equipo ganó, por cierto, ganamos. And the game and the team won as well. They won La the game. costumbre cuando se acaba un partido, nos vamos todos, ¿no? And what's the custom when a game ends? Everybody Había que leaves, darle los right? premios. No, they had to give them the awards. ¿Sabe cuántos se movieron de sus asientos? Nadie. You know how many moved from their seats? Ahí están None. entusiasmados, ya ganaron todo, And they're already there esperando el with trofeo. enthusiasm, waiting for the trophies. Y yo empezaba dentro de mí, And I was thinking within me, así no son allá. they're not like this over there. Nada más esperan el amén final. Y, They wait for the final amen. ¿Te Darting has out of visto here. esos que tiran así? Have you seen those that do like this? Por allá y por allá salen. Y cuidado, quítese enfrente porque se lo llevan de largo a usted. And careful you don't move out of the way because they'll take you with them. Parece que tienen una emergencia y están corriendo porque no aguantan o It seems they have an emergency and they usted can't quiere hold it estar, anymore. hermano. No, y a mí me han hecho de lejos en el parqueo. In the parking lot, they've done this to me. Yo parado ahí. And I'm just standing there. Pero allí, But there, en ese estadio, in that stadium, lleno de gente, me imagino del mundo muchos, full of people from the world, I el imagine. entusiasmo estaba ahí. The enthusiasm was there. Salimos de allí, We got out of there, la gente cantando. people singing. Allá no pasa eso, decía yo entre mí. And I said, this doesn't happen at church. No, ya cuando salen se van cada quien para su casa, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. When they leave, that's it. Everybody to their own Cantando. house. But they No, were hombre, singing. no. Van pinchando a la mujer. Vámonos, vieja, tengo que comer, tengo hambre. Toma, comida. No, but they're telling their wife, no, let's go. Come on, I'm hungry. We got to go. Pero But David nos da un ejemplo. David gives us an example. Estaba en un desierto con sed. He was in a desert with No thirst. había agua. There was no water. Me imagino que sus labios estaban rajados de la sed. I imagine his lips were cracked from Él how pudo dry haber they dicho, were. Dios, tu siervo necesita agua. He could have said, God, your servant needs Pero él water. no dijo eso. But he didn't say this. Él dijo intensamente, He said intensely, emocionantemente, excitingly, entusiasmadamente. Te voy a enthusiastically, buscar. I will seek you. De ti tengo sed. Thirst of you. Y solo tú puedes saciar esa sed. And only you can satiate that ¿Cómo thirst. buscaste a Dios en este año? How did you seek God in this year? Piensa, Think about it. ¿cómo esperas buscarlo el que viene? How do you plan to seek him in the following year? ¿Cómo tú esperas que Dios espera que tú lo busques? How do you think God expects you to Porque seek cuando him? tú lo quieres a Él, lo quieres ya. Because when you want him quick. Pero cuando Él te está buscando a ti, But when he is seeking cuando Él you, está esperando por ti, when he is waiting for you, ¿cómo? how? Mira lo que dice David. Look at what David says. Y dice, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. You are my God, I search for you intensely. Mi alma tiene sed de ti. My soul thirsts for you. Todo mi ser te anhela. My whole being longs Y for Él you. dice, reconoce su sequedad. And he acknowledges his dryness. Pero ¿cuántos fueron así este año con Dios? But how many of you were in this way with God? ¿Cuántos van a despedir un 2025 que se acordarán de darle gracias el último minuto? How many of you will remember 2025 and remember to say thanks to him? Ya hay gente cristiana que ni media día de ayuno puede hacer porque se muere si no come. There is Christian people that can't even do a half-day fast because they die if they do it. Entonces David va a decir estas palabras. So then David would say these words De donde surgió un canto antiguo. from where we have an old song, Salmo 63, versos 3 y 4. Psalm 63, verse 3 and 4. Porque tu misericordia es mejor que la vida. For thy loving kindness is better than life. Mis labios te alabarán. My lips shall praise thee. David en su comunión con Dios David in his communion with tuvo God la experiencia had an experience de que si Dios tiene misericordia a ti, es mejor que estar vivo sin ella. that if God has mercy with you, that is better than Y de ahí living salió without ese it. canto que en los años antes se hizo muy popular. And in years before, there was a song that was very famous with this. Un canto que para muchos es viejo, para mí no lo es. For some, this is very old, but for me, it's not. Misericordia es mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Tu misericordia es más ancha que el ancho mar. Les estoy echando a perder todo, ¿verdad? Estoy en otro tono, otra nota, otra letra. I'm in another tone. Acabé con todo. Everything. ¿Ahí va bien? I ruined it ¿Por all. qué me dijiste que no? Mira, iglesia, en el 2025 Church, in 2025,
Me equivoqué muchas veces. I was mistaken many times. Le fallé a Dios. I failed God. Le di la espalda más de una vez. I gave my back to him more than once. No hice todo lo que tenía que hacer. I didn't do everything I had to Y do. algunas cosas que hice no las hice bien. And some things that I didn't do right. Y me arrepiento con todo mi corazón. And I repent wholeheartedly. Pero de algo estoy seguro. But something I am sure of Que Él no ha dejado de tener misericordia para conmigo. is that he has not stopped having mercy with me. Su misericordia es mejor que la vida. His mercy is better than life.